المعلم ديالنا غادي نعملو لك شي فيديو شي لايف غادي نتعاودو مع بعضنا نشوف خليها دايزة ياك. هو عادل جو بريزونت عادل طلافرو. السلام عليكم. Traveleur. Il a fait le tour du monde en Afrique. Connexion disponible. Connexion très. Oui. Explique un peu ta vie عادل. عادل من قنيطرة، خرجت من قنيطرة شي 3 سنين هادي بالبيكالا. دزت على 34 بلاد، بديت بافريقيا. المهم 3 سنين دابا باش خرجت من بيكالا ودابا وصلت لهنا شي شهر هادي. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك. شوفوا ديك البيكالا ها هو البيكالا ها نشوفوه. البيكالا ها نشوفوه. ها هو ياك. Ça le vélo, le fameux vélo qui fait le tour du monde. Là il est garé فين؟ garé في بيتسامان دابا حنا. دوزنا شهر ديال لونطريمون. Il s'est arrêté un mois s'entraîner ici, on l'a accueilli comme jamais. مرحبا عليك. C'est le vélo qui a fait le tour du monde. هيك مصطفى. قول له تينا تعرفتي معاه. Qu'est-ce que tu repenses? والله Qu'est-ce que tu ressens? لا فيغيتي واحد الانسان عجيب. ما كنت كنتصور انني غادي نلقى واحد الانسان بهاد الاخلاق ديالو بعدا قبل ما سميتو انه متخلق وداير 34 دوله ويكون بهاد الطيبوبه وظريف وماشي شي واحد اغريسيف وسبورتيف. سبورتيف كومباتون. ايوا كومباتون هو عادي ديالنا. وعاد بس وشوف الاخي يوسف كيفاش انه عجبو حتى هو لان يوسف انسان معروف عالميا لو تور دو موند ا فيلو. وباش يدير هذا باش انه تلقاه هنا جاتني غريبه صعيبه بزاف والله. Donc voilà, il explique que ça lui semble extraordinaire qu'un garçon comme lui ait fait 36 pays dans le monde. Hein? Et ça fait 3 ans qu'il a pris la route. Il s'est arrêté un petit mois avec nous. On l'a accueilli comme le frère. Machallah, allez, il est là. Tu vois, avec son petit vélo. Son dernier jour ici. Inch'Allah. Si vous avez des questions à lui poser sur son parcours et sur ce qui s'est passé, sur sa page éventuellement à suivre, n'hésitez pas. شي واحد حلو فليكس. Hein? Ouais. Ouais, raconte-nous un peu ton histoire. T'as fait combien de pays? Et c'est quel le pays le plus difficile que t'as eu? Le Congo démocratique. Hein? Congo démocratique. Congo démocratique. Pourquoi? Parle, je suis en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, ils sont français, tu vois. قلت لك الكونغو ديمقراطية parce qu'il y a pas de route, il y a pas de goudron là-bas, juste la forêt, il y a des rebelles sur la route. Des rebelles sur la route. Tu t'es déjà fait arrêter par des rebelles au Congo? Oui, au Congo. Explique ta expérience. عاودنا شوية باش الناس يعرفوا. انا ما قلت لهمش. يتبعوا الصفحة. لا ومام يتبعوا حق دابا الناس اللي كيتبعوني انا ناس اخرين. هادي اللي وصلوا tu vois ils vont arriver يبقاو يسولوك ويتبعوك عاود ان شاء الله باش ça c'est une vie spéciale شي حاجة exceptionnelle. Marocain من قنيطرة. Marocain de Qanitra et il fait le tour du monde, ça fait 3 ans. Il est arrivé jusqu'en Thaïlande à vélo. فين madame? غناخذ الطريق. Ok. دابا غناخذ الطريق للكامبودج ابخي فيتنام لاوس. Laos, Cambodge, d'ici jusqu'au Cambodge, ça va faire 3 jours, 350 km. La frontière. Comme tu nous as dit, au sein de la frontière, 350 km. Oui, comme ça. Le vélo, il est là. Et après le Cambodge, tu vas faire quelle ville, le tour du Cambodge? Oui, après Vietnam, Laos. هذا ما تحشمش. لا ما كنحشمش. من بعد شي تخي. صافي تقريبا لازي. لو تور دازي. طلع لتايبيت، تايوان. تايوان. الهند. l'Inde. الناس كيسولوك quel est le pays où tu as fait la meilleure pause? Ici. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? علاش؟ Muay Thai. Muay Thai, maintenant il a fait un combat de boxe, il a tout fait avec nous. ياك مصطفى. المعلم ديالنا.
اش فين؟ نضربوا شي باسيو بقاو جالسين هنايا الناس اللي دخلنا نقطوا دونك سيدي ميلي لا اه سليم. les adieux de Omar nous a il va revenir Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vas revenir quand Adil? Ah, je sais pas. Inch'Allah. Quand? Bon, je sais pas. Dans 10 ans. Peut-être. Et après l'Asie. C'est un live, hein, hein? Et après les 10 ans. Après l'Asie, tu vas faire quel tour? L'Amérique latine. Tu vas faire quoi, Honduras? Non, non. Brésil, Argentine, Mexique. Pourquoi tu fais pas l'Honduras? Je sais pas. C'est dangereux. Hein, il va venir, il y a un mec qui demande, il va venir après en Belgique pour le Phoenix. Quand il vient à vélo, comment il va faire? Ouais, ça prend combien de temps si maintenant de Thaïlande tu vas en vélo jusqu'en Belgique? 11 000 km, ça prendrait combien de temps? 2 ans? Non, 6 mois comme ça. 6 mois. Oui. S'il veut venir en Belgique, il vient dans 6 mois. À vélo. S'il prend la route tout de suite. شوف واحد سلم عليك سلم خاي بو غالب بغيت ابو امير شنو قال بغيت نعرف واحد خي عنده 16 عام واش يقدر يجي عندك يتريني ان شاء الله مرحبا به جيب صاحبك خوه hein يا جوفري il a dit tu vas vendre des bananes lui عنده tu vois شنو عنده plantation de bananes في l'Amérique centrale في l'Amérique du Sud فين برازيل لا ماشي برازيل نسيت لا إكواتور إكواتور عنده إكواتور وساكن تنقل زعما كاين عنده يبيع البنان معاه ماشي معاه علاش لا كان بزاف دارجون يفيندرا بيزنس tout ce que tu vois autour de toi c'est le business business والحب ياك كاين البيزنس والحب واحد كتب لك بالشينوا ما فهمناش كتفهم شويه نو donc Adil il fait le tour du monde à vélo il s'est arrêté avec nous pendant un mois on l'a accueilli comme il fallait au Petsaman. Je l'ai accueilli du mieux que je pouvais. Inch'Allah, c'est son dernier jour. Il nous a marqué par ses histoires. Donc, après tout ce qui s'est passé dans sa vie, il a eu 3 ans de route intense. ياك عادل شي حاجة شي حاجة ضد شي حاجة حارة. Donc on est là. شوف واحد شنو قال لك بغيت نجي أخي. والله راك هنا باغي يجي يتريني. ايوا تاعي تعرف كاين مغاربه بزاف دابا باغيين مغاربه كيجيو يتريني مرحبا بكم كاينين بكم tout le monde est bienvenu يجيو عندنا ان شاء الله ان شاء الله. Il fait comment pour les visas? Explique-leur un peu comment ça se passe pour les visas. دابا تقريبا كاع الدول اللي دزت عليهم الفيزا ديالهم ساهله لافريك ولازي ماشي كومبليكي باسبور مغربي كتاخذ فيزا فاسيلمون بحال دابا كامبودجا ناخذها في الحدود في لا فرونتيير. Ouais. Il prend les visas à la frontière et en général c'est assez facile qu'il lui donne les visas parce que c'est pas l'Europe donc il obtient les visas facilement avec le passeport marocain et parfois quand il les obtient pas une petite anecdote prenez une anecdote ندخل حارك il est rentré en Zambie en infraction sans visa il s'est fait arrêter il a fait de la prison même. Oui 3 jours. Et il faisait quoi? Il faisait de la boxe là-bas. Ouais. Il les a entraînés. Donc comme il a des bases de boxe, hein? Donc voilà. Le tour de l'Asie, tu l'estimes à combien d'années? L'Afrique, tu l'as fait en 3 ans, Yek? Oui, 3 ans. 55 km en 3 ans pour l'Afrique. l'Asie, peut-être 2 ans, 3 ans. Il estime 2 ans à 3 ans pour l'Asie. دار الدورة في l'Asie 3 سنين هنا شي عام 3 سنين. بزاف ها؟ Oui. وكيفاش جاتك الموتيفاسيون هاد الفيزيون؟ d'où elle vient cette vision? C'est ça qu'on se demande tous, tu vois. الدراري ديالنا ils se demandent tous هاهم هنايا. موتيفاسيون هادوم routiers, هادوم les guerriers de la vie sont là. Ouais, c'est un bon. واحد قال لك بروك العيد الله يبارك فيك الله يبارك فيكم. Donc là tu vas rester combien de temps encore en Thaïlande? Thaïlande. Ça y est, باقي لي اليوم. Après 3 jours ou 4 jours ديال الطريق صافي. 4 jours en Thaïlande. Moi, on va remontrer ton bolide. Il roule pas en moto, lui. Hein? Ah ouais, le bolide d'Yadou. Il est garé ici au Petsaman depuis Shahar. Ça fait 1 mois. Il est là. Il fait le tour du monde avec ce vélo. Tu vois, dernier modèle, vélo futuriste. Tu vois, machallah. Machallah, tu vois. Ah, ça.
On va s'entraîner un petit peu, on va passer notre dernière journée ensemble, non? Puis ناكلو إن شاء الله. T'as un message à faire passer للدراري شي حاجة تقول للدراري الشباب ديالنا؟ لا أنا ما والو. المهم شكرا بزاف ديال الدراري اللي كيتابعوا معايا في فيسبوك كيصيفطوا لي رسائل وداك الشيء شكرا بزاف. En français, شكراً. قولوا français باش يفهموا عاود شوية. قال شكرا بزاف. Il a remercié les mecs qui le suivent et qui lui envoient des messages parce qu'il lui donne de la force et il est vraiment Merci pour heureux. Youssef. Ah non, on n'a pas fait la vidéo pour dire merci, on a fait la vidéo pour te faire découvrir. Ah merci. بغينا الناس يعرفوا شكون شاب مغربي كيعمل في العالم. Tu vois, nous ça c'est une fierté pour nous. Très fier de toi et الله يحفظك. شكرا بزاف. Ouais. Maintenant يا عيد مبارك لي فخير. شفتوا الدراري شنو كيقولوا كيسولوك الدراري شويه شنو قال هذا؟ الله يعزك المرضين. هذا تيهضر على خو بغى يجي تريني واش ماشي مشكل. ايوا مشكل مرحبا بهم الدراري. هو توحشتكم مرحبا بالسلامه والسلامه ان شاء الله. مصطفى شوف ما شاء الله رودريغو لاموس مدرب مهم في باريس. كبير عنده واحد الدري ديالو كنسمي داميان لاموس كان شامبيون دو لومبيني شي حاجه مهم. كتعرف ياك مصطفى؟ مصطفى كيعرفو رودريغو لاموس. رودريغو لاموس كان شي واحد مهم توا. لا بوكس انجليز. نو في لا بوكس تاي. لا بوكس تاي. شوف واحد دومينيك اموني قال لك كرون بونجور عندك لا سيتوم بون كونتينياسيون بليزير بيتي فخير. ميرسي. دابا كي تو سوتيان بزاف الناس كيسيت. شوف كو ديو تو بروتيج سور لي روت ان شاء الله. ان شاء الله ان ميرسي. شاء الله امين. شوف زيد قرا شنو كيقولوا لك. وي جوا شنو كيقولوا كيسولوه كيفهمش العربي. شاخروا بك هادي تبارك الله. ان شاء الله بصحه. بالصحه. جوفري صحاب الاكواتور ساكن في الاكواتور. بلجيكي ساكن في الاكواتور. الاكواتور. بلجيكي 100% كونفيرتي على الاسلام. عنده باناني بلانت في كوكوتي لا كاكاوتي وبانان في الاكواتور عنده. ومجوج مع مغربيه وساكن عنده ساكن في الاكواتور. جوفري سي تو باس ان سويس تاتون باتريك صاحبي. باتريك ها هو باتريك قال لا جيتي لسويس مرحبا بك يتهلا فيك. هو ساكن في لوزان شي حاجه. Il m'a dit on dirait un directeur de banque quand t'es pas là. مصطفى l'artiste بوزيان صافطك شي ميس تعرفو مقدم بوزيان. بوزين بوزيان الله يسلمك يا مقدم. بالله والسلام. On est là. الله يحفظك. السلام عليكم. عادي سليم. المهم الدراري دابا نخليكم. الدراري ديال كازابلانكا تسويت بون كونتينياسيون. الدراري كيتسوتيان افون. شكرا ميرسي. الله يوقف عليك. الله يزيد لك ان شاء الله. اللهم آمين. الله يسهل عليك. اللهم Si vous rencontrez Adil, quoi qu'il arrive, vous avez la garantie que c'est un شي واحد مهم شي واحد très important. Il fait quelque chose qui est pas très courant. Il fait le tour du monde à vélo. كيفاش كيعيطوا له داك الفيلو كيفاش كتعيط؟ بيكالا. بيكالا. هو عنده شي اسم؟ il a un prénom le vélo ولا ما عندوش؟ ما درتيش. لا عنده شي اسم. نو ما ما عندوش. عندوش. البلاك بيرل السلام دابا نديروا له سميه صح. ان شاء الله. خاصها. T'as guerrier. T'as le vélo, t'as guerrier. Même lui, c'est un guerrier. Même celui là-bas, même lui, c'est un guerrier. T'as un guerrier. شوف ندري شويه. ندري. شوف لا بيدال رونفورسي كاين شي حاجه واعره. رضاين ديال الماء الستوك ان بيكادا كيعيطوا له. الفولون شوف انتي ترانسبيراسيون شي حاجه ياك. حنا حنا ما كنعرفوش هذا الشيء. نو اون ديكوفر نو كوني با تو سا انكور سي بور سا اون تادمير. ايوا الله يزيد لك. الله يوقف عليك ان شاء الله. يا ربي امين. شكرا بزاف. ايوا فين نزيدو نقصروا هذا اليوم ان شاء الله. اليوم تريني. والله غدا تشبع الطريق. ديرني جور دونترينمون اي دوما يبرون لا روت ان شاء الله. ياك. ميرسي بوكو. السلام عليكم. السلام عليكم. والله مصطفى السلام عليكم. الله يعاونك. مصطفى سو كومبانيون. الى لا كولونيل ديالو هنايا. Allah yahfadkom. Salam alaikum à tous. Au revoir à tous et merci au suivi. Merci à vous tous et
Et voilà, soutenez ce gars-là. Sa page, elle est sur le live. Donc soutenez-le. C'est un gars qui est particulier. Il vous fait découvrir le monde. Et c'est un mec que moi, j'admire beaucoup. À la base, il m'a cherché, il m'a trouvé. Il est venu ici me trouver, alors que je suis pas facile à trouver. Ah oui. Ici, moi, j'habite un peu dans une petite forêt. Hein. Je suis à un village. Donc on n'est pas vraiment dans Pattaya où j'habite. On est un peu dans un quartier un peu retiré. Donc il m'a quand même trouvé. Il m'a attendu contre Belgiga. Contre Belgiga, il a dit l'attends Bouganem, juste que je viens. Il m'a attendu un petit une semaine, hein, 5 jours. Bon, ça fait Khaled comme à la khair, bon voyage. Bon voyage, tout le monde te souhaite bon voyage. Merci beaucoup. Allah يبارك فيكم و تعيدوا في الصحة وفي الهنا إن شاء الله. غادي نترافاي sur Facebook. لا تاكد باسي جا نوتي معلم. هاي الاختي تطلع عون. سلامة. سلام.